वेलकम स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल लेसन के पी के। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोसरी। ग्लोसरी उर्दू में लुग़त को कहते हैं, यानी कि मुश्किल अल्फाज को वज़ाहत के साथ बयान किया जाता है। लेट मी स्टार्ट। हमारा फर्स्ट वर्ड है कंपैशन, हमदर्दी, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर पीपल हु आर सफरिंग एंड अ डिज़ायर टू हेल्प देम। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर पीपल, लोगों के लिए हमदर्दी का मजबूत जज्बा। हु आर सफरिंग, जो मुसीबत में हों, एंड डिज़ायर टू हेल्प देम, और उनकी मदद करने की ख्वाहिश। डेट, कर्ज़ा, जब किसी से कोई चीज़ आर्जी तौर पर ली जाए तो उसको फिर वापसी भी करनी हो। अ सम ऑफ मनी दैट समबडी ओज, कुछ रकम जो वापस किसी को लाजमी अदा करनी हो। एपिटोम, बेहतरीन नमूना। ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की बेहतरीन मिसाल। ड्रेडफुल, खौफनाक, डरावना। वेरी बैड और अनप्लेजेंट, बहुत बुरा या नाखुशगवार। रिस्ट्रेनिंग, रोकना। टू स्टॉप समबडी और समथिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कुछ करने से या किसी चीज़ को कुछ करने से रोकना। एमनेस्टी, माफ़ी। ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच पीपल कैन एडमिट टू अ क्राइम और गिव अप वेपन्स विदाउट बीइंग पनिश्ड। ए पीरियड ऑफ टाइम, दौरानिया या वो वक्त, ड्यूरिंग विच पीपल कैन एडमिट टू अ क्राइम, जिसमें लोग अपने जुर्म को कबूल करते हैं, और गिव अप वेपन्स विदाउट बीइंग पनिश्ड, या अपने हथियार डाल देते हैं बगैर सज़ा के। काउंसलिंग, मशवरा, पेशेवराना मशवरा। प्रोफेशनल एडवाइस अबाउट अ प्रॉब्लम, किसी भी मसले, किसी इशू के बारे में पेशेवराना मशवरा। परसेवरेंस, इस्तकामत, मुस्तकिल मजाजी। द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज। द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव, किसी भी हासिल करने की मुसलसल कोशिश। टू अचीव अ पर्टिकुलर एम, किसी ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए। डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात के बावजूद, यानी मुश्किलात के बावजूद किसी मखसूस मकसद को हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिश करने की खूबी। डिबेट, बहस। ए फॉर्मल डिस्कशन ऑन एन इशू एट अ पब्लिक मीटिंग, किसी भी मसले, किसी भी इशू पर अवामी जलसे में रस्मी गुफ्तगू, रस्मी बहस। इन अ डिबेट, टू और मोर स्पीकर्स एक्सप्रेस अपोजिंग व्यूज़, बहस में दो या दो से ज़्यादा लोग अपने इख्तलाफी जो बयानात हैं वो बयान करते हैं। प्रेसिडेंस, फ़ौक़ियत, तरजीह। द कंडीशन ऑफ बीइंग मोर इम्पोर्टेंट दैन समबडी एल्स एंड देयरफॉर कमिंग और बीइंग डील्ड विद फर्स्ट। द कंडीशन ऑफ बीइंग मोर इम्पोर्टेंट दैन समबडी एल्स, किसी एक शख्स को, किसी एक को दूसरे पर अहमियत देना। एंड देयरफॉर कमिंग और बीइंग डील्ड विद फर्स्ट, और फिर उसको पहली तरजीह के तौर पर उसका मामला तय करना। एडवर्सिटी, मुश्किल हालात। अ डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, मुश्किल या नाखुशगवार हालत। रिनाउंस, छोड़ देना, छोड़ना, तर्क करना। टू स्टेट पब्लिकली, अवामी या इलानिया बयान देना। दैट यू नो लॉन्गर हैव अ पर्टिकुलर बिलीव, के अब मज़ीद आपका ये मखसूस अकीदा नहीं है। और दैट यू विल नो लॉन्गर बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, या अब आप इस मखसूस तरीके से रवैया नहीं रखेंगे। टेस्टिफाइड, शहादत देना, गवाही देना, किसी बात का इकरार करना। टू से दैट यू बिलीव समथिंग इज़ ट्रू बिकॉज यू हैव एविडेंस ऑफ इट, ये बयान देना या ये इकरार करना कि आपको इस बात के सच होने का यकीन है क्योंकि आपके पास इसका सबूत है। रबी, यहूदी आलम। जेविश, रिलीजियस स्कॉलर, यहूदी मजहबी स्कॉलर, मजहबी आलम। ऑस्ट्रेसाइज्ड, बेदखल करना, शरबदर करना, कत ताल्लुक़ करना। टू रिफ्यूज़ टू लेट समबडी बी अ मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप, किसी शख्स को किसी समाजी या किसी माशरती ग्रोह का मेंबर बनने से मना करना, रोकना। टू रिफ्यूज़ टू मीट और टॉक टू समबडी, किसी से बोलना या मिलने से इनकार कर देना। अपोनेंट, मुखालिफ। अ पर्सन दैट यू आर प्लेइंग और फाइटिंग अगेंस्ट इन अ गेम, कंपटीशन, आर्ग्यूमेंट, एट्सेट्रा।
A person وہ شخص that you are playing جس کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں اور fighting یا لڑ رہے ہیں in a game کھیل میں competition مقابلے میں argument دلیل میں etc وغیرہ. Scarcity کمی شدید کمی. If there is scarcity of something اگر کسی چیز کی کمی ہو there is not enough of it اس چیز کی مناسب مقدار موجود نہ ہو and it is difficult to obtain it اور اسے حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو تقریباً نہ ہونا. گریشیس مہربان کائنڈ مہربان polite شائستہ and generous اور صحیح especially to somebody of a lower social position خاص طور پر کسی خود سے غریب شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا. ریونج بدلہ something that you do in order to make somebody suffer کسی شخص کو تکلیف دینے کے لیے کوئی کام کرنا because they have made you suffer کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی تھی. پیج نمبر 6 پر ہمارے پاس سیکشن بی ہے. چوز دا کریکٹ آنسر فرام دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس. مندرجہ ذیل بیانات کے بارے میں صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا go and repay him his loan جاؤ اور اسے اس کا قرض ادا کرو and give him 20 سا ایکسٹرا اور 20 سا فالتو دینا. in this sentence him refers to اس جملے میں him سے کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ ربی زید ابو سفیان حضرت عمر حضرت عثمان. اب اگر یہاں سینٹینس میں آپ غور کریں تو قرض کس کا دینا تھا؟ ربی زید کا دینا تھا تو یہاں پہ ہم سے اشارہ ربی زید کی طرف کیا گیا ہے تو ہمارے پاس اس کا صحیح آنسر آپشن اے ہے. The tolerance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم knew no bounds نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت کی کوئی حد نہیں تھی. In this sentence the phrase knew no bounds means that اس جملے میں اس فکرے knew no bounds کا مطلب ہے his tolerance was immeasurable for Muslims. His tolerance was not confined to Muslims only. His tolerance was restricted to Muslim only. His tolerance was confined to Muslims. تو اس کا صحیح آپشن ہمارے پاس آنسر بی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ان کی مہربانی ان کی برداشت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی اتنی ہی تھی جتنی کہ مسلمانوں کے لیے تھی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said a Muslim is نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے he from whose hand and tongue the Muslims are safe مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہیں دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. This hadith means that اس حدیث کا مطلب ہے کہ a true Muslim does not hurt Muslims physically and emotionally. A true Muslim does not badmouth or curse anybody. A true Muslim does not beat or injure anybody with his hands. A true Muslim does not trouble anybody mentally. اب دیکھیں 4 سینٹینسز آپ کے پاس ہیں لیکن صرف ایک سینٹینس ایسا ہے جس میں ہاتھ اور زبان دونوں کے افیکٹ سے بچنے کو کہا گیا ہے. باقی سارے سینٹینسز میں اگر کسی کے زبان کا کہا ہے تو اس میں ہاتھ کا نہیں کہا کسی میں ہاتھ کا منع کیا ہے تو زبان کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا تو ہماری صحیح آپشن اے ہے. A true Muslim ایک صحیح مسلمان وہ ہے does not hurt Muslim جو مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے فزیکلی جسمانی اینڈ ایموشنلی اور جذباتی یعنی زبان اور ہاتھ دونوں سے کسی کو کچھ بھی نہ کہے.